13 खतरनाक जानवरों के हमले से बचने के तरीके। बहुत से जंगली जानवर खतरनाक और जानलेवा होते हैं, जैसा कि शेर, हाथी, भेड़िए और शार्क वगैरह। लेकिन इन सब का चैंपियन सांप होता है, जो दुनिया भर में हर साल लगभग 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए हम आपको मुफीद मशवरे देने लगे हैं, जो आपकी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को थम्स अप करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। नंबर 13 पर आती है शार्क मछली। अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में शार्क की जितनी भी अक़साम हैं, उनमें से सिर्फ 20% ऐसी हैं जो इंसान पर हमलावर होती हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि अगर इनमें से कोई शार्क आपके पीछे लग ही जाए तो उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप जब भी समंदर में जाके स्विमिंग का इरादा रखते हो तो ख्याल करें कि आपका खून ना बहे, क्योंकि शार्क में यह खसूसियत होती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी खून को सूंघ लेती है और आपका पीछा करना शुरू कर देती है। और अगर आप पे ये हमलावर होने वाली है तो एक तरफ हो जाएं, और अगर आप इसकी जद में आ ही गए हैं तो इसके सबसे कमज़ोर हिस्से यानी इसकी आंखें और इसके फेफड़ों पर हमलावर कर दें। इस तरह आप इसके शिकार से बच सकते हैं। नंबर 12, कैंगरू। कैंगरू का नाम सुनकर कहीं आप चौंक तो नहीं गए? कैंगरू चूँकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाकर इसके इलाके में दाखिल हो जाएं तो ये आपको अजनबी समझकर अपने लिए ख़तरा समझेगा और आप पर हमलावर हो जाएगा। और अगर आप इसके हमले से बचना चाहते हैं तो हल्का सा खांस लें। ये समझेगा कि आप बीमार हैं, लिहाजा ये अपने हमले का इरादा तर्क कर देगा। लेकिन अगर फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दे तो पीछे हटते जाइए। आपको दूर और छोटा देखकर वो आप पर हमले का इरादा तर्क कर देगा। लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की तो ये इरादा तर्क कर दें, क्योंकि पता है ना कैंगरू कैसी छलांगे लगाता है। वो कुछ छलांगों में ही आप पर आन पहुंचेगा। नंबर 11 पर आता है जंगल का बादशाह शेर। अगर जिंदगी में आपका कभी शेर से सामना हो जाए तो इसे पीठ मत दिखाएं, इसकी तरफ देखकर इसे घूरें, ऊंची और बाएतमाद आवाज में इससे बात करें और अपनी शर्ट, जैकेट या स्वेटर उतारकर ऊपर लहराना शुरू कर दें, ताकि इसको लगे कि इसके सामने ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक जानवर है। इस तरह से आप उसे धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे और वो आपसे दूर चला जाएगा। नंबर 10 पर आता है 1.25 लाख का हाथी। यूं तो हाथी चालाक और दोस्ताना रवैया रखने वाला जानवर है, लेकिन वो दूसरे जानवरों पर हमला करने में बिल्कुल भी तामुल नहीं करता। खास तौर पर हथनी, ये अपने बच्चों के लिए बहुत ही हसास होती है। इसलिए जिंदगी में जब आपका कभी हथनी से सामना हो जाए तो आप इसकी हरकतों सकनात का गौर से जायजा लें। अगर इसकी सूंड मुड़ी हुई है और कान पीछे की तरफ खिंचे हुए हैं तो समझ लें कि यहाँ पर हमला करने वाली है और आपको कुचल कर रख देगी। अगर आपको हाथी अपनी तरफ आता दिखाई दे तो जल्दी से किसी बड़े से पत्थर या दरख्त की ओट ले लें। इस तरह आप इसके हमले से बच जाएंगे। नंबर 9 पर आता है गैंडा। क्या आप जानते हैं कि गैंडे की नज़र कमज़ोर होती है? इस तरह आप इन्हें आसानी से डरा सकते हैं और अपनी तरफ हमला करने पर माइल कर सकते हैं। और क्या आप ये भी जानते हैं कि ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है? इसलिए दौड़कर इससे बचना नामुमकिन है। और इससे बचने का भी यही तरीका है कि किसी दरख्त की ओट ले लें या फिर झाड़ियों में छुप जाएं। नंबर 8, दरियाई घोड़ा। आपने अक्सर चिड़ियाघर में दरियाई घोड़ा तो देखा होगा, जो हर वक्त पानी के अंदर घुसा रहता है। ये देखने में बहुत क्यूट लगता है, लेकिन इसकी मासूमियत पर फिदा होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक अटैकिंग एनिमल है। ये भी ठीक ठाक तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता है, यानी 30 किलोमीटर फी घंटा, और इसको भी इश्तियाल दिलाना कोई मुश्किल नहीं। किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर दरियाई घोड़े पाए जाने का इम्कान हो, वहाँ गर्मियों में तो हरगिज़ न जाएं, क्योंकि गर्मियों में पानी की सतह कम होने की वजह से ये जानवर झाड़ियों में घुसकर आप पर हमलावर हो सकते हैं। इसके हमले से बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी दरख्त पर चढ़ जाएं या फिर किसी चट्टान या बड़े पत्थर के पीछे छुप जाएं। इस तरह दरियाई घोड़ा आपसे दूर चला जाएगा। नंबर 7 पर आता है आ बैल मुझे मार। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि बैल या बुल सुर्ख रंग का कपड़ा देखकर आप पर हमला करता है, लेकिन असल में वो आपकी हरकत और सकनात की वजह से आप पर हमला करता है। अगर बैल आप पर हमलावर हो जाए तो सीधा खड़े हो जाए, टोपी या रुमाल को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लें कि जैसे आपने इसका चारा पकड़ा हो,
اور جیسے ہی وہ قریب آئے اسے دور پھینک دیں، وہ اس کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس طرح آپ کی بیل کے حملے سے بچت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پر آتی ہے جیلی فش۔ جیلی فش کے کاٹنے سے بہت جلن ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کبھی جیلی فش کاٹ لے تو زخم پر نمک والا پانی ملیں، کیونکہ سادے پانی سے اور بھی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کسی چمٹے سے اس کے چپکے ہوئے حصوں کو اپنے زخم سے جدا کریں۔ اس کے بعد کوئی دوائی لگا لیں جیسے فیوراسین وغیرہ، تاکہ اس کی تکلیف میں کمی آ سکے۔ نمبر 5 پر آتا ہے مگرمچھ، جس کے آنسو بہت مشہور ہیں۔ زمین پر جتنے بھی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں ان میں مگرمچھ کے جبڑے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ اتفاق سے اس کے قابو آ جائیں تو اس کی آنکھوں اور اس کے گلے کو ہٹ کریں، کیونکہ یہ اس کے حساس حصے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور اگر آپ دریا کے کنارے پہ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مگرمچھ آپ کی طرف تیزی سے آ رہا ہے تو شور مچائیں اور زگ زیگ میں دوڑیں، اور اگر آپ تیراکی کر رہے ہیں تو بالکل بھی پانی اس کی طرف مت اچھالیں، اس طرح وہ آپ کی طرف ضرور آئے گا۔ بہت آہستہ اور آرام سے ایک طرف ہو جائیں، کیونکہ اس سے بچیں گے تو اگلی دفعہ سوئمنگ کا شوق پورا ہوگا نا۔ نمبر 4 پر آتا ہے سانپ۔ دنیا میں زیادہ تر سانپ نہ ہی خطرناک ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنے زہریلے، بلکہ 80% لوگ ایسے ہیں جو اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے زد میں آ جاتے ہیں اور اس سے ڈسے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے ماریں، اس طرح سے یہ موذی جانور کنفیوز ہو جائے گا اور آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو سانپ کاٹ ہی لیں تو جلدی سے زخم دھوئیں اور فوراً ہسپتال جائیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ریچھ۔ عموماً ریچھ لوگوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی جگہ اتفاق سے اس کا آپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو یہ آپ کو اپنا شکار سمجھ کر آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ آپ کا پیچھا کرے گا، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوڑ کر اس سے جان بچا لیں گے تو پھر یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ یہ 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھاگتے بھاگتے زمین پر گر جائیں تو فوراً گیند کی طرح رول ہو جائیں اور اپنے آپ کو ایسے شو کریں کہ جیسے آپ مردہ ہیں۔ یہ قریب آ کر آپ کو سونگے گا اور مردہ سمجھ کر چلا جائے گا۔ اس سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے گوریلا۔ گوریلا کو بھی جنگل میں نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان میں لیڈرز کی طرح اپنی زمین اور اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر یہ آپ پر حملہ کر ہی دے تو فوراً زمین پر رول کریں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں، سر جھکا لیں، آہستہ آواز میں باتیں کریں اور اس کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھیں۔ یہ بہت مغرور جانور ہے، یہ اپنے سے کمتر پر حملہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور نمبر 1 پر آتی ہے بھلا کیا؟ شہد کی مکھی۔ یہ اپنے چھتوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر کوئی قریب سے گزر رہا ہو تو اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر کسی نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں تو پھر شہد کی مکھیاں ان پر ضرور حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان کے حملے کی صورت میں آپ دوڑ لگا کر دور چلے جائیں اور فوراً کسی گاڑی یا کسی کمرے میں گھس جائیں اور پھر ان کی واپسی کا انتظار کریں، نہیں تو یہ دور تک آپ کا پیچھا کر سکتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان 13 پوائنٹس کے بعد آپ نے اس طرح کے جانوروں کے حملے سے بچنے کے بہت سے طریقے سیکھ لیے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور مطلع کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔